अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. A very happy Women Day to all beautiful and dynamic women and young girls who are listening us today. I am Dr. Madiha and I am Aisha Hashmi. और हम आज इस इंटरनेशनल वुमेन डे को एक बहुत ही स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करने जो है आए हैं आपके साथ. अच्छा, इस दफा जो इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम है वो है जनाब चूज टू चैलेंज. तो हमने सोचा कि हम भी अपने आप को कोई ऐसा चैलेंज दें कि हमें लगे कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ वुमेन. बिकॉज अभी तक जितनी भी हम बात करते हैं चीजें करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली चीजें बहुत कम हैं जो कि उस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए हैं. जैसे जेंडर इक्विटी हम बहुत आम जो है हमारा आजकल ज्यादा जो हम सुनते हैं बहुत ज्यादा कॉमनली जेंडर इक्विटी. तो कितना हम कामयाब हुए हैं तो प्रैक्टिकल उसको हम कितनी चीजों में बाकी वुमेन को उस तरीके से एम्पावर. तो इस एम्पावरमेंट के लिए हमने बहुत सोचा और हमें ये लगा कि जेंडर इक्विटी किसका मसला है. क्या जेंडर इक्विटी मेरा और आपका मसला है या जेंडर इक्विटी उस खातून का भी मसला है जिसको एक्सेस ही नहीं है उन तमाम अपॉर्चुनिटीज तक जिसको एटलीस्ट मुझे और आपको एक्सेस है. तो हमने इस बार सोचा कि हम कोई इस तरीके की कोई चीज करें या कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लॉन्च करें जिसके अंदर अर्बन और एज वेल एज रूरल खवातीन हमारी जिनको उस जेंडर इक्विटी में आई थिंक जिनका बड़ा मेजर रोल है उनको भी हम कोई ऐसी मैकेनिज्म या कोई ऐसा इनिशिएटिव या कुछ ऐसी चीज हम डिवाइस कर पाए कि हम उन तक भी जो है वो एक्सेस जो है वो अपॉर्चुनिटीज की पहुंचा सकें. तो फिर आयशा आप लोगों ने क्या किया यानी हम लोगों ने क्या किया फिर उसमें. फिर हमने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है कर रहे हैं जो कि आज स्पेशली हमने वुमेन्स डे के लिए प्लान किया था कि आज जो डे है उस पर हम लॉन्च करेंगे इस इनिशिएटिव को. और इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने के बाद हम रूरल और अर्बन वुमेन का आपस में कोलैबोरेशन करवाएंगे ताकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ सके. सही. और इस स्पेशल इनिशिएटिव का नाम है पेशवा. अच्छा, पेशवा नाम बड़ा डिफरेंट सा है, बड़ा यूनिक सा है. हमने इसके ऊपर काफी रिसर्च करी और हमें ये लगा कि हमें क्या पेशवा बेसिकली हमने क्यों नाम सेलेक्ट किया. पेशवा एक उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है रहनुमा या रास्ता दिखाने वाला. सो वी थॉट के हम वो रास्ता दिखा दें या हम वो ब्रिज बन सकें इस कोलैबोरेशन के दरमियान और जो हम कर सकते हैं अपने ओन में टू सपोर्ट ऑल द वुमेन whether they are from urban area or whether they are from rural area हम उनको सपोर्ट कर पाए. तो इस वजह से हमने अपने जो ये हमारा नया इनिशिएटिव है इसका नाम हमने रखा पेशवा. और डेफिनेटली पेशवा जो है इसमें सिर्फ मेरे या मेरी टीम जो है उसका होना काफी नहीं है. उसमें हमें आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है. यू every one of you can be a peshwa for someone, to find a path, to make a path for anyone else. तो हम लोगों ने जनाब हमारी एक टीम है पेशवा की जिसने हमारी जो थी ये इनिशिएटिव लॉन्च किया. तो बेसिकली जो पेशवा है पेशवा सिंटेक्स हेल्थ प्रोजेक्ट का एक वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जो आज हम इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं. सो पेशवा इज अ वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम स्पेसिफिकली ऑफ सिंटेक्स हेल्थ प्रोजेक्ट जो कि जिसके अंदर धागा और भी बहुत सी जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड होंगे. अगर मैं आपके साथ क्विकली फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूं कि क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या जो है इस वक्त चल रहे हैं रिगार्डिंग वुमेन एंड जो भी हमारे जेंडर इक्विटी के हालात हैं. तो उसके अंदर जो सबसे पहला हमारा जो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं. अच्छा, अगर आप शेयर कीजिए. अच्छा, जो सबसे पहले हमारा हमने जो चीज देखा हमारा ILO का डाटा जो हमें बताता है कि पाकिस्तान में 49% और जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसके अंदर सिर्फ जो है 24% जो है वो लेबर फोर्स है. और ILO का हमें डाटा इंडिकेट करता है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ये 81.9% है जो कि 3 times हायर देन वुमेन जो मेन की बेसिकली. और ये जो जेंडर गैप है ये अभी तक पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट है. पाकिस्तान रैंक 48 आउट ऑफ 49 कंट्रीज इन जेंडर
equity issues, gender disparity issues. और वर्ल्ड इकोनॉमिक अगर फोरम का हम डाटा भी देखें तो वो भी हमें ये बताता है कि 151 जो है वो आउट ऑफ 153 कंट्रीज 2020 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट हमें बता रहा है कि इसके लिए और जो एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन रेशियो है फीमेल टू मेन वर्कफोर्स का वो 20:64%। इसी तरीके से जो हमारा ईपीआर का डाटा है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो यूटिलाइज्ड लेबर फोर्स है वो बेसिकली जो शेयर करती है पाकिस्तान की करंट लेबर फोर्स अंडर यूटिलाइज को उसका रेट जो है 80% है फॉर द वुमेन। और जो लेबर फोर्स सर्वे है वो हमें इंडिकेट करता है कि जो वुमेन है उनकी ज्यादातर कंसंट्रेशन जो है 70% एग्रीकल्चर में है, 14% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में है और कम्युनिटी और पर्सनल सर्विसेज में 11% है सिर्फ। और इसी तरीके से जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं वुमेन के जो मोस्टली काम कर रहे हैं जो स्किल्ड एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं वो 62% है और जो अनस्किल्ड वर्कर है वो 15% है और क्राफ्ट रिलेटेड और ट्रेड वुमेन जो है वर्कर्स वो 13% है। तो ये तो हमने आपके साथ एक फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए हैं पूरे अबाउट द कंडीशन और सिचुएशन ऑफ जेंडर इक्विटी इन पाकिस्तान। अब जब हमने बीइंग रिसर्चर्स और अभी काफी ऐसे जेंडर इक्विटी पे काम भी कर रहे थे तो हमें लगा कि पाकिस्तान में वो मेजर गैप्स क्या हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में बहुत सी भी फीमेल एनजीओ काम कर रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन जेंडर इक्विटी पे काम कर रही हैं और बहुत अच्छा और जबरदस्त काम कर रही हैं एंड हैट्स ऑफ टू देम सैल्यूट टू ऑल दोस डायनामिक वुमेन हु आर कमिंग फॉरवर्ड और वो लोगों के लिए काम कर रही हैं बट स्टिल आई थिंक इतना ज्यादा गैप है अभी भी कि हम जैसे 151 नंबर पे हैं आउट ऑफ 153 हमारे जो एक गैप है तो अभी भी बहुत लोगों को इसमें मजीद काम करने की जरूरत है। तो फिर हमने अमंग द टीम डिस्कस करा कि हमें क्या प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने चाहिए। तो हमने अर्बन और रूरल दोनों वुमेन के लिए हमने कुछ ऐसे जो थे कुछ हमने डिवाइस किए हमने डिजाइन किए हैं कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि हमें लगता है कि हमें इन पर काम करने की जरूरत है डाउन द लाइन और हमें आपकी भी सपोर्ट चाहिए। अगर आप एज अ पार्टनर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं या एज अ वॉलंटियर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट दिस कॉज। मैं आपके साथ ब्रीफली मैं आयशा आपसे शेयर करेंगे कि हमने क्या बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं वुमेन एम्पावरमेंट के और हम किस तरीके से इस चीज को लेके चलेंगे। तो आयशा पहले आप जनरली हमें बताएं कि कितने आपके प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फीमेल्स के बेसिकली जो है वो कर रहे हैं उनके मेन फोकस फीमेल है। इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है रूरल वुमेन के लिए भी है अर्बन के लिए भी इलिटरेट लोगों के लिए भी और एजुकेटेड प्रोफेशनल्स के लिए भी प्रोजेक्ट है ताकि सारी हमारी वुमेन वर्कफोर्स है वो कैटर हो इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। स्किल डेवलपमेंट के भी है रिसर्च रिलेटेड भी मेंटोरिंग के हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और इसी तरह हमारे पास इवन हेल्थ रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड हमने भी रखे हैं अपने प्रोजेक्ट्स वुमेन रिलेटेड एजुकेशन एंड हेल्थ से। अच्छा अगर हम अपने सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट उसकी बात करें हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है दैट इज पेशवा वुमेन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा अच्छा क्या है पेशवा वुमेन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम? बेसिकली हमारी जितनी भी वुमेन वर्कफोर्स स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज की उनकी सबसे खास बात है कि वो प्योरली स्किल्ड जो हमारी वर्कफोर्स है जैसे हम साउथर्न पंजाब में देखें साउथर्न सिंध में देखें बलूचिस्तान और केपीके में जिनकी जो स्किल्स बेसिकली है वो स्टिचिंग की कढ़ाई की एम्ब्रॉयडरी की और डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स बनाने की है लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या है कि उनको वो फैसिलिटीज एक्सेस नहीं है ना ही कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उनको एक्सेस है। तो हमारा जो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है बेसिकली वो इसी को फोकस कर रहा है कि जो स्किल्स उनके पास है उनको हम पॉलिश करके और उनको मजीद ट्रेन करके जो है उनकी स्किल्ड जो हमारे पास क्राफ्ट्स हैं उनको हम जो है आगे मार्केट करें और वो सारी हम सहूलतें उनको प्रोवाइड करें जो उनको उन एरियाज में नहीं मिलेगी। जी तो बेसिकली हमने इसके लिए क्या किया है कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है ई कॉमर्स का जिसके अंदर हमने एक इन्वेंट्री हमने लिस्ट अभी बनानी शुरू की है। अभी हमारे सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पायलट हो रहे हैं इस्लामाबाद में और फिर फर्दर हम इनको बाकी पूरी कंट्री के अंदर अदर सिटीज में भी रेप्लिकेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक इन्वेंट्री बनाई जो हमारी एक्सेस में थी खबरदार या जिन्होंने हमें अप्रोच किया जिनके पास कोई ना कोई स्किल थी और हमने उनसे उनके डिजाइन और उनकी कॉस्टिंग लेके और हम अपने ई वेब जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम उसको मार्केट भी करेंगे उसको क्लाइंट के साथ भी करेंगे हम उसका ऑर्डर भी रिसीव
करेंगे, हम पेमेंट्स को भी हैंडल करेंगे और हम उसको वही कॉस्ट जो है वो देंगे जो कि उसने डिमांड की होगी, जो उसको मिलनी चाहिए, और हम उसको हेल्प करेंगे उस चीज के अंदर कि वो जो मिडिल मैन है बीच में, जो पहले अपना शेयर या कॉस्ट रख के कर रहे होते थे, तो जिसकी वजह से उनको शायद उनकी वो नहीं मिल पाती थी जो उनको मिलनी चाहिए थी, उनकी मेहनत की जो उनको बेसिकली सिला मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो हमने इस तरीके से हम उनको हेल्प करेंगे। और फिर एक और हमने जो इसके अंदर प्रॉब्लम देखी वो हमने ये देखी है कि हमारी बहुत सी रूरल वुमेन ऐसी है जिनकी न्यूमरसी स्किल्स नहीं, या जिनको बात करनी नहीं आती, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, या जिनको रॉ मटेरियल खरीदना नहीं आता, उनको पैसे गिनने नहीं आते, उनको कैसे बात करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे कॉस्टिंग करते हैं। तो उसके लिए भी हमने एक ट्रेनिंग पूरा प्रोग्राम शुरू किया है जो कि इन पूरी वुमेन को इस सारी स्किल सिखा रही होगी ताकि वो बेहतर तरीके से जो है अपनी एक एंटरप्रेन्योर बन सके, कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर बन सके, और उनको वो तमाम अपॉर्चुनिटीज मिल सके जो मुझे और आपको शहरों में रहते हुए हासिल है। इसके अलावा इसी प्रोग्राम के अंदर खाली हमारे पास हैंडीक्राफ्ट से स्किल्स नहीं होती, बहुत सी खवातीन ऐसी है जो पोल्ट्री में काम करना चाहती हैं, जैसे मुर्गियां या वो कोई फार्म एनिमल्स इसको करना चाहती हैं, तो उधर भी हम जो है उनको हेल्प कर रहे हैं टू बाय देम एंड टू रेज देम, और कैसे बेहतर तरीके से वो स्ट्रेटेजाइज कर सकती हैं। जैसे आजकल देसी इंडिया ऑर्गेनिक का बहुत हम वैसे हमारे प्रोडक्ट में हमारा मैडी स्किन केयर जो है वो ऑर्गेनिक ही है, तो हम वैसे ही बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री कर सकती है बेहतर तरीके से, ताकि लोग उनको जो है उन तक एक्सेस कर सके और उनसे वो डायरेक्ट चीजें खरीद सके। तो ये जो हमारा पेशवा का वुमेन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये बेसिकली इस तरह की तमाम वुमेन को जो है वो केटर करता है। नेक्स्ट प्रोग्राम आयशा आपका कौन सा? नेक्स्ट हमारा है पेशवा वुमेन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। बेसिकली हमारा जो पेशवा वुमेन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है, क्योंकि आजकल सारी डिजिटल वर्ल्ड है, तो हमें भी अपनी वुमेन वर्कफोर्स को डिजिटली जो है वो लिटरेट करना है कि वो डिजिटल स्किल्स अपनी एक्वायर करें, और ताकि वो खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी स्किल्स को मार्केट कर सके। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम एक्चुअली इसी ऑब्जेक्टिव के तहत डिजाइन किया गया है कि हम डिजिटल लिटरेसी को स्प्रेड करें, गर्ल्स में भी, यंग गर्ल्स में भी और वुमेन में भी। अच्छा, हम एक तरीके से बहुत ज्यादा ये चीज देखते हैं कि हमारा जो बहुत सी वुमेन है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशली आप देखेंगे वो वुमेन जिन्होंने प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की हुई होती है, जो किसी भी ऑफिस के अंदर काम कर सकती हैं, कहीं पे भी उनको थोड़ी सी कंप्यूटर स्किल्स आ जाए वो, तो ये वाला जो प्रोग्राम है हमने उनको टेक्नोलॉजी लिटरेट बनाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम छोटे छोटे डिजाइन किए, जिसमें टाइपिंग स्पीड या कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करना है, कैसे प्रेजेंटेशन को, डाटा एंट्री कैसे करनी है, कॉल सेंटर्स में भी कैसे उनको इक्विप कर सकते हैं, वहां पे वो लोग काम कर सकते हैं, और इसी तरीके से एप्स को किस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हैं अपने राइट्स के बारे में, या ऑनलाइन आजकल जितना भी आप देखें जैसे नादरा है या इवन हरासमेंट की जितनी भी जो इस्लामाबाद के अंदर हमारे बहुत अच्छा एक इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि उन्होंने तमाम हरासमेंट की भी ऑनलाइन कर दिया है और एप्लीकेशन, तो हम ये बेसिकली उनको उसमें ट्रेन करना चाह रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने कैसे उसको इफेक्टिवली यूज कर सकती हैं और इन तमाम चीजों को सीख सकती हैं और आगे अपना रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम कौन सा? क्योंकि हम खुद भी रिसर्चर्स हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, तो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम बेसिकली पेशवा वुमेन रिसर्चर प्रोग्राम है। हमने अभी तक ये देखा कि पाकिस्तान में रिसर्चर्स का एक प्रॉपर डेटाबेस कोई नहीं है, स्पेशली वुमेन रिसर्चर्स का, और कोई कलेक्टिव हमें पता नहीं है कि कितनी रिसर्चर्स किस फील्ड में हुई है, किन रिसर्चर्स ने और किन प्रोफेशनल्स ने की है। तो बेसिकली पेशवा वुमेन रिसर्चर प्रोग्राम में हम उन्हीं सब रिसर्चर्स को एक साथ एक डेटाबेस हम बनाएंगे, जो कि बेसिकली ताकि हमें सारे आइडिया हो कि पाकिस्तान में अभी तक क्या रिसर्च हो चुकी है, और स्पेशली वुमेन रिलेटेड जो है कौन कौन रिसर्चर्स हैं। अच्छा, ये हमें आइडिया इस वजह से आया है कि हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पढ़ी, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर जो फीमेल रिसर्चर्स की वो पूरी वर्ल्ड के अंदर सिर्फ जो है जो फीमेल रिसर्चर्स जो पब्लिश कर पाती हैं या जो रिसर्च कर रही हैं, वो सिर्फ जो पूरी उनकी कंट्रीब्यूशन है दैट इज अराउंड जस्ट लेस देन 20%। तो हमारे लिए ये बड़ी एक हमारी बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात भी थी, और हम बीइंग रिसर्चर्स एंड बीइंग फीमेल्स, तो हमें ये एहसास हुआ कि कहाँ पे वो लैब्स आ रहे हैं कि फीमेल्स वाई फीमेल्स और बहुत अच्छी अच्छी फीमेल रिसर्चर्स हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन क्यों वहाँ पे उनकी वो जितनी भी अचीवमेंट्स हैं या जो उनकी वो सारी स्किल्स हैं वो क्यों सही तरीके से शोकेस नहीं कर पा रहे हैं, वो स्किल्स सामने नहीं आ रही हैं,
یا کیوں وہاں پہ وہ ایک ہمیں گیپ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. اور ہم اس سے ہمارا آگے یہ ڈیٹا بیس بنانے کے بعد ایک تو سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں پہ ویمن ریسرچرز کی کنٹریبیوشن زیادہ ہوں, اور ہم یہاں پہ ریسرچ کے ذریعے آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے وہ کیا میجر بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے فیمیل ریسرچرز جو ہیں پاکستان کے اندر اس طریقے سے جو ہے پبلش نہیں کر پا رہی جس طرح سے میل ریسرچرز کر رہے ہیں, اور ایون آل اکراس دا ورلڈ وہ کیا بیریئرز ہیں انہیں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, کیسے دور کر سکتے ہیں. اور ہم بیسیکلی اس کے اندر ایک اور چیز جو کرنا چاہتے ہیں ہم وہ ڈاٹا انالیسس کر کے ایک ایسی رپورٹ بھی تیار کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس سیکٹر کے اندر فیمیلز کی ریسرچ زیادہ ہے اور کہاں پہ گیپس ہیں جہاں پہ ریسرچ نہیں ہو رہی اور جہاں پہ مزید ریسرچ ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارا ایک پیشوا ویمن ریسرچ پروگرام کا جو ہے ایک ہم نے انیشیٹو لیا ہے, اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ینگ فیمیل ریسرچرز کی مینٹورنگ پروگرام بھی ہم اس کو لانچ کریں گے جس میں ہم مختلف سافٹ ویئرس کے اوپر, مختلف ٹیکنیکس کے اوپر, لٹریچر سرچ کی, ڈیٹا انالیسس کی, پروپوزل ڈیولپمنٹ کی, اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ہم یہ بھی پورا مینٹورنگ پروگرام اسٹارٹ کر رہے ہیں فار آور ینگ فیمیل ریسرچرز. نیکسٹ عائشہ ہمارے پاس کون سا پروگرام ہے؟ نیکسٹ ہمارا پروگرام ہے جو ہمارے لیے سب سے اسپیشل شاید ہمارا پروگرام ہے, دیٹ از پیشوا وومن اینڈ چائلڈ ہیلتھ پروگرام. بیسکلی یہ اسپیشلی پروگرام اس لیے ہے تاکہ ہم اویئرنیس کریٹ کر سکیں انڈر پریولیج اسپیشلی ایریاز کے لیے جہاں وہاں جو مدرز ہیں, لیڈیز ہیں اور جو بچے ہیں ان کی ہیلتھ اسکریننگ کر سکے اور ان کو ایجوکیٹ کر سکے ڈفرینٹ ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں, نیوٹریشن کے بارے میں اور چائلڈ نیوٹریشن کے بارے میں. اچھا, یہ والا جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ جو پیشوا وومن اینڈ چائلڈ ہیلتھ پروگرام ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی ہم ریسنٹلی ایک ٹیلی میڈیسن یوکے کی کمپنی ڈاکٹری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹری کے ساتھ کام کر کے جب ہم ایک ریسرچ بھی کنڈکٹ کر رہے تھے جس میں ہم نے دیکھا کہ ویمن کا کیا رول ہے, کیا اس کو انفارم ہیلتھ کے ڈیسیجن میکنگ کے اندر انوالو کیا جاتا ہے کہ نہیں. اور جب ہم نے وہاں پہ ہم چاہے وہ رورل خواتین تھی یا اربن خواتین تھی, پریگننٹ لیڈیز, جب ہم نے ان سے ملاقات کی, ہم نے ان کے انٹرویوز کیے, ہم نے بیریئرز دیکھے, تو ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ ایون پڑھی لکھی خواتین کو بھی ہیلتھ کیئر جو ہے اس میں انفارم ڈیسیجنز کے اندر انوالو نہیں کیا جاتا, ان کو وہ کمپلیکیشن اور وہ والی تمام چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں, ان کے پاس ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے. اور ایک جو بہت بڑا چیلنج پاکستان کے اندر اسپیشلی مدر ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے آپ کا پوسٹ پارٹم ڈپریشن, جو کہ ڈلیوری کے بعد, پریگنینسی کے بعد فیمیلز فیس کرتی ہیں, اور اس کے اوپر کوئی کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی. مینٹل ہیلتھ تو بالکل ہی ان کی میرے خیال سے اس کو سب سے اگنورڈ ہے, سوشل ٹیبو سمجھا جاتا ہے. تو اور پھر نہیں پتا ہوتا کہ جیسے جو ینگ بچیاں مائیں بن رہی ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے, وہ کیئر کیسے, لائف اسٹائل بیہیویئرز کیا ہونے چاہیے, اپنی کوالٹی آف لائف کو کیسے امپروو کرنا ہے. تو یہ والا پروگرام ہم لوگوں نے اسپیسیفکلی اس چیز کے اوپر فوکس کیا ہے, اور یہ ہم یوزلی ایک ڈاکٹری کے ساتھ کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں تو ایک ٹیلی میڈیسن پوری اس میں کیمپین بھی ہے جو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ایز اے کولیبریٹو پارٹنر آگے چل کے لانچ کریں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہے وہ کیا ہے؟ لاسٹ جو ہمارا پروگرام ہے دیٹ از پیشوا وومن انٹیلیجنس ایموشنل انٹیلیجنس پروگرام, جس کے بارے میں نام زیادہ بہتر بتا سکے گی کیونکہ شی از این ایکسپرٹ ان ایموشنل انٹیلیجنس مینجمنٹ اینڈ ان کی ساری ڈیٹیلز میں. اچھا, بیسیکلی ہم نے جو تھوڑی سی چیز دیکھی ہے, ہم لوگوں نے اپنا مینٹل ہیلتھ کے اوپر کیونکہ ہم کافی کام کر رہے ہیں, ہمارا پورا ایک انیشیٹو ہے میکا کے نام سے, مینٹل ہیلتھ انیشیٹو فار کمیونٹی اویئرنیس. تو جو سب سے زیادہ میں نے چیز فیس کی ہے یا میں نے ایون فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایک ایسا سوشل ٹیبو ہے جس سے ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں کہ ینگ گرلز ہوں یا ایون فار بوتھ جینڈرز, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم آئی کیو کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کا یا کسی بھی خاتون کا آئی کیو بہت بہتر ہے تو صرف دیٹ از دا اونلی انڈیکیٹر فار سکسیس ان لائف. آلدو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی کیو آپ کو وہ انڈیکیٹر آف سکسیس میں مارکنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ جو زندگی گزارنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے یا کہیں پہ بھی کام کرنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اور وہ شاید سب سے نیگلیکٹڈ ایریا ہے پاکستان کے اندر, موسٹ آف دی ڈیولپنگ کنٹری, جہاں پہ فیمیلز کی یا میلز کی بھی ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر کام نہیں کیا جاتا. تو ہم نے اس کے اوپر پورا ایک WHO نے بھی جیسے ابھی سیلف کیئر اور پورا ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ ویل بینگ کے اوپر ایک اپنا بچوں کے لیول پہ ہی پروگرام لانچ کیا. تو یہ ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا ہے جو ایموشنل آپ کو انٹیلیجنس کو سیکھنا, کو مینج کرنا سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے ایموشنز کو کیسے مینج کرنا ہے
اور پھر آپ نے اپروپریٹلی لوگوں کے ایموشنز کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے اور کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ پروگرام آپ کو سکھاتا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے ایمپتھائز کیسے کرنا ہے, اور سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کے ساتھ ایمپتھائز کیسے کرنا ہے. اور آپ جب تک اپنے آپ کے ساتھ ایمپتھائز نہیں کریں گے تو probably you will not be able to say no to so many people at so many times, and that is the time کہ جہاں پہ آپ اپنی mental health کو جو ہے compromise کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کے اندر سیلف اویئرنیس, ایمپتھی, سوشل اسکلز, ایموشن مینجمنٹ, یہ سارے کمپوننٹس ہیں جو کہ ہمارے ایموشنل انٹیلیجنس پروگرام کے, اینڈ وی بلیو کہ یہ تمام کے تمام کمپوننٹس جو ہیں وہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہاں سے ان کو ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, وہیں سے انہیں سکھانا چاہیے, اور اسپیشلی فیمیلس کو یہ چیز ضرور سکھانی چاہیے, کیونکہ ایز بینگ ناؤ بیکمنگ این انٹرپرینور what I feel is کہ ہمیں ہمارے پیرنٹس بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں, لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو فائنینشیل لٹریسی نہیں سکھاتے, کیسے مینج کرنا ہے پیسے کو. ہم اپنی بیٹیوں کو ایموشنل انٹیلیجنس نہیں سکھاتے کہ آپ نے جا کے سسرال میں یا جابس میں یا اکیلے آگے انڈیپینڈنٹلی کس طریقے سے موو کرنا ہے, کیسے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے. اور جیسے فار ایگزامپل سوسائٹی کے بہت سے اسٹیریوٹائپس ہیں, شادی کیوں نہیں ہوئی, بچے کیوں نہیں ہو رہے, یا بچے ہو گئے تو بیٹا کیوں نہیں ہو رہا, بیٹا ہو گیا تو بیٹی کیوں ہے, so many of the موٹے کیوں ہو, پتلے کیوں نہیں ہو, یا پتلے کیوں ہو, کالے کیوں ہو, گورے کیوں نہیں ہو, so many stereotypes living in the society. تو آپ کے پاس جو ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے to manage your emotions and to react to these situations and handle them perfectly. تو بیسیکلی یہ پورے کا پورا جو پروگرام ہے ہمارا, یہ ہمارا ویمن ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ہے. اور ابھی یہ تمام ہمارے 500 پروگرام جو ہیں یہ پائلٹ فیز میں, جو کہ ہم نے اسلام آباد کے اندر ہم نے پائلٹ ہم کرے, اور پروبیبلی ہم اس کو ڈیفینیٹلی وی نیڈ یور سپورٹ, ڈیفینیٹلی وی نیڈ فنڈنگ, ڈیفینیٹلی وی نیڈ پارٹنرز فار these programs to be replicated in other parts of the country. So ہمیں ورک فورس بھی چاہیے, ہمیں ریسورسز بھی چاہیے. میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی ایز اے پارٹنر ہمارے ساتھ کسی پروگرام کو فنڈ کرنا چاہتا ہے, آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے کولیبریشن کے لیے, یا ایز اے والنٹیئر ہماری ٹیم کو جوائن کرنا چاہتا ہے, تو یو آر موسٹ ویلکم. اب عائشہ آپ ہمیں کیا دکھائیں گے؟ نیکسٹ ہم دکھائیں گے جو ہم نے پہلے بات کی تھی ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں, کہ ہم نے ابھی فی الحال اسلام آباد اور اس کی رورل ایریاز میں ہم نے کنیکٹ کیا ہے کچھ خواتین کے ساتھ اور کچھ ساؤتھرن پنجاب کی خواتین کے ساتھ, اور ان سے ان کے ڈیزائنس منگوائے ہیں جو کہ وہ سیل کرنا چاہتی ہے, وہ اپنے کرافٹس جو بنا رہی ہے. تو تھوڑا سا ہم آپ کے ساتھ ان کے ڈیزائن شیئر کریں گے. یہ آپ دیکھیں, آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, دے آر بیوٹیفل اینڈ دے آر امیزنگ, اور میرے خیال سے یہ بالکل ہاتھ سے بنی ہوئی ساری چیزیں ہیں, اور it takes a lot of effort to put all these things together. Beautiful. اسی طرح ہمارے پاس کروشے کے بھی سارے ڈریسز ہیں جو کہ بیسیکلی بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی جو ہے وہ خود ہینڈ میڈ جو ہے وہ عورتیں بنا رہی ہیں. اگر آپ ان میں سے کوئی چیز بھی بائی کرنا چاہتے ہیں یا ان چیزوں کو, obviously we don't want to make people beggars, تو ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ www.dhagaclothing.com کے اوپر جا کے وہاں پہ کوئی بھی چیز ہمیں کوڈ بھیج کے یہ تمام چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں, اور ود ان 1 ویک آپ کو آپ کا آرڈر جو ہے انشاءاللہ ہماری طرف سے ڈلیور ہو جائے گا. اور اسی طرح ہمارے پاس ہینڈی کرافٹس بھی ہے, جو اگین ہینڈ ووون باسکٹس بہت ساری لیڈیز جو ہے وہ بنا رہی ہیں رورل ایریاز میں, تو ہم ان کو بھی بیسیکلی جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کی بھی مارکیٹنگ اور ان کو سیل کروا رہے ہیں. اور یہ سب ہماری دھاگا کلوتھنگ .com ویب سائٹ پہ پیشوا کے ٹیب کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اور اسی طرح جو دوپٹے یا گوٹے کا کام بھی جو عورتیں کر رہی ہیں, تو ہم نے ان سے بھی سیمپلز لیے ہیں تاکہ ہم ان کو بھی جو ہے پروموٹ کر سکیں. بالکل, اور کیونکہ دھاگا بھی بیسیکلی از اے پارٹ آف بیسیکلی دھاگا از آلسو پارٹ آف پیشوا. دھاگا جو ہے وہ ہمارا پریٹ ویئر ہے, جس کے اندر ہماری ساری جو اسٹیچنگ ٹیم ہے وہ ہم نے انہیں رورل ایریا سے خواتین یا جو تھوڑی سی آپ کہہ رہے کہ کم پڑھی لکھی خواتین ہیں, ان کے پاس اسکلز ہیں, ان کو ہم نے اپنے ٹیلرنگ جاب کے لیے سائن کیا ہے. اسی طریقے سے پیشوا جو ہے وہ ہماری زیادہ انسٹچ کلوتھنگ اور اس طرح کی چیزیں, اور اگر آپ ان کو اسٹچ کرانا چاہتے ہیں تو ہماری دھاگا کی ٹیم آپ کو اس میں اسسٹ بھی کر سکتی ہے. نیکسٹ ابھی ہم آپ سے کیا جانیں, اب ہم آپ سے کیا کہنے والے ہیں نیکسٹ, کیونکہ ہم بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں یا والنٹیئرشپ بھی کر سکتے ہیں, تاکہ آپ ان خواتین سے ہمیں کنیکٹ کروا دیں جن کو یہ فیسلٹیز چاہیے, جو اسکلڈ ہیں لیکن ان کے پاس کوئی اس طرح کا
मौका नहीं दिया गया तो आप हमारे जो है वॉलंटियरशिप में चैप्टर में एंटर हो सकते हैं। हमारे हर प्रोविंस के लिए चैप्टर है और हर प्रोविंस की गर्ल्स या बॉयज भी हमारे चैप्टर में आ सकते हैं, हम लोग उन लेडीज के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं जो कि जिनको ये प्लेटफॉर्म चाहिए। बिकॉज वी बिलीव कि हम एक साल के अंदर 1000 हमने फीमेल्स को 1000 वॉलंटियर्स को इस चीज के अंदर जो है वो अपनी टीम के अंदर हमने इंडल्ज करना है और हमें 1000 फीमेल्स को एम्पावर करना है बिकॉज empowering 1000 females means empowering 1000 families. शायद आप में से या मेरे में से बहुत से लोग मेरे या आपके लिए जस्ट ये एक सूट हो सकता है या जस्ट एक कोई एक आर्टिकल हो सकता है, लेकिन प्लीज इसको इस चीज को अपने माइंड में रख के इस कॉज को सपोर्ट करें कि किसी और के लिए ये पूरी उसकी लाइवलीहुड है। और ट्रस्ट मी कि मैंने इन लोगों के साथ जाकर भी थोड़ा सा ये काम किया, इनिशियली हम गए हैं और हमने उनको जब पैसे दिए, जब हमने उनसे वो चीजें ली और हमने बनवाई ऑर्डर पे हम उनको पैसे दिए और हमने उनको इतने पैसे दिए जितने हम टेलर्स को देते हैं, तो वो जो उनके चेहरे पे खुशी थी, जो उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस था, उनके अंदर एक वो जो हमने डिटर्मिनेशन देखी कि यस दे कैन डू इट, वो जो दे वर शाइनिंग एंड दे वांटेड टू बिकम दैट शाइनिंग स्टार मेरी और आपकी तरह। सो मेरी एंड में आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज डू सपोर्ट पेशवा, डू सपोर्ट धागा, और प्लीज अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर कोलैबोरेशन। अगर आप हमें एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करना चाहते हैं, वी आर ऑलवेज ओपन फॉर वॉलंटियरशिप। और मैं वहां पे जो स्पेशली वहां पे यंग लड़कियां बैठी हुई हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रही हैं सुन रही हैं, आई रियली वुड लाइक टू अपील कि आप वो लोग हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हैं, आप वो मैक्सिमम यूथ हैं जो हमेशा ये सोच रही होती है कि हम ऐसा क्या करें। And I know you people have a lot of energy, you people have a lot of determination, lot of passion. So here is the platform. हर चीज, हर अचीवमेंट कभी भी मॉनेटरी वैल्यू में हर दफा आपको नहीं मिलेगी। बहुत सी चीजें आपकी, बहुत सी अचीवमेंट ये भी है कि कल आप कह सकेंगे बहुत फख्र के साथ कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ किया है एंड यू हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर दैट अंडरप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी who was there waiting for your support. So in the end, thank you very much. We look forward towards your support and joining you as our part of our team. Thank you very much. Take care and happy Women's Day.